Kama kawaida kabisa, kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kuna mengi kabisa tutaongelea kwa siku ya leo, lakini kama gisi naliwaidia huyu mwaka tutakuwa na mada moya. Baadaye hiyo mada yetu moya tunaifanyizia development nyingi, na inatusaidia kabisa kufanya nini? Kuendana na hali yetu. Mada yetu ni moja, tunasema nini tutafanya ili ngozi yetu isiharibike. Nini tutafanya ili ngozi yetu isiharibike? Ni mada ambayo tunakuwa tunaongelea kila mara hapa kwenye Jambo FM 90.0. Lakini leo kutakuwa ka utofauti kidogo. Kuna mzazi mwenye aliniandikia message mara nyingi sana, na sio mtu mmoja, ni watu karibuni hata 13, na wote walikuwa nakuja na sije moja. Nikasema nitaigusia tu kipande kidogo kidogo, baadaye tunaingia kwenye mada yetu. Mnisamee hata kama sitafanya development ya mingi, lakini acha niwaambie mada ya leo. Mtu aliniandikia anasema hivi, Jambo Abati, nalitaka unisaidie, mtu atajua je kama bibi yake anaanzaka chepuka. Mwingine garson akaniandikia, Jambo kaka Abati, mtu atajua je kama fiancé yake ataanza chepuka. Yani message ilikuwa ile inajirudilia mara nyingi kabisa. Nikasema nitafanya kwanza utafiti wangu kama mimi Abati, baadaye tutaongelea sisi wote, tutachangia mawazo. Njoo kwa maana nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Watu wenyewe wako kwenye YouTube, muingie live ku YouTube, mujiabone, mulaike, mueme, mupartage, ile inanipatia kabidi. Konte yangu ya YouTube unaandika Bungi 5 pale utatupata. Leo nalifanya utafiti wangu, nikajiuliza mtu atajua je kama mwanamke anaweza chepuka. Erere ya kwanza ama kosa ya kwanza banaume banafanyaka, unakutanaka banaume banajifanya wa serie, bakuwa na kontrole masimu ya ba mama. Kama ni fiancé ana kontrolete, maki wakutana tu na fiancé yake anakamata telefoni, anaanza angalia mafoto, anaanza angalia ma conversation. Kuko wengine weshaka fanya mo marikodi ya manani ya ma vocal, ukiongea tu telefoni na jienregistre na mwanamke ajui. Ile ndio kitu cha kwanza kenye banaume wanakuwa nafanya. Lakini ukweli ni kusema mwanamke akiamua kutoka, hataenda supiwa ku telefoni, na bakimwandikia ku telefoni anaweza kuvuta message kikuwa na lazima na formate na telefoni, ila usipate trace ya kama alikuwa naongea na mtu. Lakini wanaume wengi njo kitu kenyemo wanakuwa nakimbilia. Unakutana eko na cheke telefone kwa sababu kuna vitu viwili naliona katika maisha yangu. Kwa nini mwanaume anawezaka kukua na wanamuke 3 wala 4, na unakutana anarudia kwa bibi yake wa kwanza na wanaishi mzuri? Ni kwa sababu mwanaume akitafuta kutoka nje, akitafuta enda kuchepuka nje, mwanaume anabebaka mwili tu, lakini habebaki hisia yake. Anabebaka mwili na akimaliza anarudi. Tofauti na mwanamke akitafuta toka nje, anabebaka mwili na hisia. Yani mtu akishabeba hisia, na hisia inabadilikaka. Lakini wanaume wa mingi wanaangaliaka mu matelefoni. Anaanza angalia warafiki, anaanza mchunga kukazi, anaanza weka watu. Mwanamke akiamua kutoka,
anaweza fichika trace zote. Anaweza fichika trace zote na utamkamataka. Lakini kitu kenye hawezaki fichika, hawezaki fichika hisia yake, na njoo kitu kenye banaume ba mingi wakaki najua kuremarke. Hisia, comportement yake utajua je? Acha nikupe mfano. Hapa tuko naenda mbio juu turudie kwenye mada yetu. Mfano ni huyu. Tuseme kwa mfano, wakati mwanamke alikuwa anakupenda, haukuwaka na koga. Unakuwaka mchafu. Unakuwaka wakulala unaunguruma. Ama unakula unatafuna sana. Ama unaongeaka sana mahabari ya mingi mingi. Mesana kupendaka, saa ngali anakupenda. Bile vyote bimfanyaki kitu. Utakutana kwa namwambia hata habari yenyewe ulimwambia yako na irudilia modefa, na nyamaza na kusikiliza na anacheka. Sababu gani? Sababu anakupenda. Unaweza kuwa unalala unaanguruma na kuambia mie ndoto yangu nataka niolewe na bwana mwenye kuunguruma, jua anakupenda. Unatafunaka chakula kabisa, unatafuna chum, anakupenda, hata viona. Lakini mwanamke akianza kukutoka nje, bile venye alikuwa napenda, anaanza kukuonesha saa vile vinakuwa tatizo. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Unaweza kutana mwanamke sana anza toka nje, anaanza sema, bwana gani huyu? Wakunguruma, wa hivi. Yenye alikuwa kanaona vinakuwa saa vile blagi, anabigeuza tatizo. Juu ya nini? Kwa sababu mwanamke ana kapasite ya kujere hisia yake kwa watu bawili. Sababu mwanamke ana kapasite muye ya kuumbiwa kudanganya. Njo kwa maana ukiona anakuwa vile, ukwe najua kama anaanza kukudanganya ama eko na mtu mwenye eko na msupa. Sasa sababu mwanamke anapendaka, kuko saya natokaka nje na wewe haukumfanya kitu, haukumkosea. Unamuemelea, unampa kila kitu, lakini anatoka nje. Sana rudiaka anajikutanaka anakukosea. Anajikutanaka anajuliza jua nini niko natesa huyu bwana. Lakini jua jipatie raison. Anaanza tafuta sababu. Na ile sababu ni kuanza kuvitu vyenye havina maana, anabigeuza maproblem. Unaweza kuwa tu unacheka, anaanza kuambia una kitu unachekaka. Maki uko unacheka mpaka watu wanabaroe na baluma. Nacheka, maki unaona ni kawaida tu kucheka vile. Munaanzia pale. Kucheka tu ana crea mo tatizo. Juu ya nini? Eko natafuta sababu yenye bikitokea unamkamata. Ambie watu huyu bwana, make busiku ni kucheka, tutawazia saa vile kuna mapepo ya kucheka. Anaanza kree sababu kwenye ikuwaki. Sababu hautaipata mtelefoni. Sababu anakuoneshaka lakini unakutana saa vile hautambui. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Njoo unakutanaka bwana anaanza juliza, mboni vyangu anabadirika? Mboni ishakuwa tu wa miali? Mboni naibia kwa kata na msirikisha? Kinyeki kwa kana msirikisha, kina msirikishaka. Juu ya nini? Ni kwa sababu eko na kutafuta kwa sababu yenye tatuma afanye mabetize yake, ajipatie raison. Na ile raison yenye eko najipatia ni ilifo aitafute na ipane sababu. Kitu kia pili, unakutanaka kama muko na mpango fulani ama muko na kitu fulani mnatafuta fanya, anaanza jitosha mwabi. Unakutana mwanamke mbele saa muko napendana, alikuwa kanasema Mungu tu atusaidie tupate franga tujenge. Lakini sana anza toka, hawazaki tena kujenga. Jua naanza jua nikijenga hii nyumba itakuwa yangu, itakuwa mwingine mwanamke. Juu mie niko na mpango nishapata mwingine bwana. Saa ya kujenga anaanza kuambia
si tupange tu. Zile franga tunaweza atafanya vyengine. Manake projet yenye mlikuwa mko wamo mwe wawili, anaanza ikuachia. Na akitafuta kufanya vyake, anatafuta kufanya saa vile yepeki. Apendi tena mshirikiane. Juu ya nini? Kwa sababu anaogopa akikuaidia, akisema kama mtaenda kundoa Goma leseze ya mwezi wa 4, ule bwana mwenyeko natoka naye na njoo mwenyeko napenda, akimwambia kama leseze ko na bezo yake waonane atafanya. Sasa ilifale anze jitosha mu maproje yako, ajitoshe mu mipango yako, juu akutane anakuwa eko libre. Bile biko parmi mu mainsigne yenye na koneshaka hu mwanamuke shanza toka inje ama hu mwanamuke ko na tendance ya kwenda inje. Tendance ya kwenda inje hautaikuta mu telefone. Tendance ya kwenda inje hautakutana comportement yake na badilika. Me katabia kake kale kaisia bienye alikuwa kanapenda zamani, unakutanaka vipendi tena. Kitu kingine, unakutanaka mara nyingi kuko saa mulikuwa mulilala munakorogana, hamusemeshani, anatoka anaenda onana na ule mwenyeko napenda, anarudia anaanza kukongelesha mzuri. Anakongelesha mzuri kupitia ule bwana yake kwenye anatoka, alimwambia vya mzuri, ndio anakuya na kale kamudu kamzuri, anaanza kuangalia mzuri, anakongelesha mzuri. Manake anakongelesha mzuri kupitia kuchepuka kwake. Sana lamuka asubuhi anajikutana kumbe ni wewe uko pale. Anaanza tena tomboko, najuiza mwanamke leo anasema mzuri, kesho anasirika, kesho eko hivi. Mboni mwanamke akamatiki? Unaanza jilinda usifanye kitu jua sisiriki. Wewe ungali unampenda, lakini yeye haiko tena kwa wewe. Njo kwa maana leo analetaka hiki, kesho analeta kile, kesho anafanya vile. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Anasema bonsoir mama, mutu eko naji sielewi hapa anatafuta sema nini. Mwingine anasema jambo, mada ni nini? Mada njo tunaanza kipindi, yani mada tulishaiongelea. Huyu anasema good morning my dear, my name is Pascaline, I'm just nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema bonsoir kaka, jambo kaka, mchana ilipita ilipita mzuri. Huyu anasema jambo abati, ile kitu unagusia inawezekana kuwa ni kweli. Inawezekana. Yani na yeye anaona inawezekana. Hii mimi sisemi kama ni kweli 100%, lakini nitakwambia ni utafiti wangu mimi naliwaza. Kwa sababu katika vitu vyote venye najua, ninajua kama mwanamke hajuaki kubeba vitu viwili mara moja. Mwanamke hawezi jua kujere, hata mwenye anajifanyaka ni pomba. Anakuambia mimi wanaume bawili naweza ishi nabo, bongo. Hawezi ishi nabo, sagisi mwanaume anakuwaka naishi na banamuke batatu. Na anawajere. Na unakutana watoto bote wanaenda kumasomo, bote anawauzia manguo, bote. Mwanamke hawezi biweza. Juu ya nini? Mwanamke kwenye alibeba mapenzi yake, na njo kwenye anabebaka hisia yake. Manake mwanamke, acha nikupe mfano. Unaweza uzia bibi yako gari. Unamuzia gari ya $40,000. Ama unauzia fiancé yako gari ya $15,000. Unamuuzia we peke. Sa fiancé yako anatoka hapa Bukavu yako naenda Kavumu. Anafika hata Mudaka, munjia gari na haribika. Kunapita tu motari yako kumoto, anamuliza dada nini uko mbarabara? Gari yangu inaharibika. Ule motari eko na kanosio. Anafungula kapo, anagusa kubateri,
anamwambia dada demare na demare. Gari na waka. Ule fie anaweza penda ule motare mwenye alimusaidia kuwasha gari mudaka. Anaona sa vile ni garso wa bien, ko na roya mzuri, garso wa kiane, ko pose. Vraiment banaume banakwaka mwi dunia. Mie sijui byangu binakwaka. Anapenda mwenye anamutengenezea gari munjia, anasaulika mwenye alimuuzia. Sesa mwanamuke. Njo mwanamuke ule. Anaweza saulika mwenye alimuuzia gari, anapenda mekanisie mwenye anamutengenezea ile gari. Hii ni ukweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakuwa na hisia ya karibu, wanakuwa na mawazo mfupi, na hawatajua kujere, hatajua kubalanse. Mwanaume anaweza enda nje. Mwanaume wa zamiri anaenda nje, anaoa, afikaki kwake lakini anaemeleaka watoto. Lakini mwanamuke mwenye alienda olewa fasi yengine kumaisha mazuri, hawezi tuma franga kuemelea watoto wenye beko kwa bwana mwenye alizalaka naye. Hawezi. Ni umoya kukumi. Semea mtoto ende kwake atampa chakula, lakini hawezi mfungia mchele asema wende kunyumba wende uikule na babako. Hawezi. Manake anaona bale wenye alizala na ule bwana mwenyeko naye njo watoto. Na akikupa $10 ataisema miaka 3. Ule baba yenu njo maana na mimi nalitoka mule bunyumba. Ni empwe ni incapable. Baba yenu. Junjo gisi aliumbiwa. Lakini mwanaume, hata kama bibi aliolewa fasi yengine, na eko na bwana mwengine, na eko na batoto yake wawili, anaweza mtumia hata $50 na mwambia emelea batoto. Mwanamke hawezi. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Hii mada tulisema tutachangia mawazo. Natafuta na nyinyi maoni yenu. Munaona hiyo njo chanzo cha mwanamke kutoka nje? Hauta achana na telefone ya bibi yako. Acha telefone yake. Jua hautakutana kama kitu hata hiki kimoja. Na ukikutana mo message, manake hajui ule mtu. Ukikutana message ya mtu maana kuko ba garçon hapa, kuko watu wenyewe wanaandika tu message, eko na tante mtu. Na mimi nazipataka, unakutana mtu anakuandikia message, ngo sheri unalamuka Eko na kutante juu umulize sheri wako nani? Muanzie pale conversation. Ukikutana message vile mtelefone yako, mtelefone ya bibi yako, aminia kama ni wale watu tu wanatumaka ma message za vile hamjui. Jua kimjua ataivuta. Jua kimjua na ule bwana hawezi muandikia ile message. Bana kwaka na masenye wanaongelea kako na bakimaliza navuta. Huyu mtu anatuita hapa, inawezekana na mawazo. Halo. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. Yeye anasema bonsoir kaka, ni Esperance kutoka Panzi. Huyu mwingine anasema jambo gusia pale iko sa unajua biamina ishi mumwangu. Ni Christophe, ni kweli. Yule anasema ni kweli. Huyu mwingine anasema bonsoir école na kufuata 5 juu ya 5 ni na kufuata juu ya 5 ni Landry Claire, napenda hii mada. Huyu mwingine anasema nini? Jambo kaka, ni Eli Panyawera kazi ya pale juu bafie balishaka jiari bishia. Huyu mwingine anasema bonsoir, mada ni ya mzuri, unagusia wa mama alafu wa baba ye anamuacha bapapa juu benye na kuwaka muhali mbo. Hii ni message ya bapapa njo waliniandikia, njo maana nagusia bababa. Huyu anasema jambo kaka, mada iko bien. Huyu mwingine anasema nini? Bonsoir kaka, ile ni kweli kabisa.
Shakina. Huyu mwingine anasema jambo baba, kisha tufanye wanamuke wa vile ae. Huyu mwingine anasema jambo mutangazaji, ile unasema ni kweli sana. Huyu mwingine anasema nini? Huyu mwingine anasema jambo mutu eko nilisema mutu eko magicien. Asema mutu eko magicien sijui. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Tunasema usitafutie mwanamke mwenye kukushit ama mwanamke mwenye kuchepuka, usimutafutie mutelefone. Usimutafutie kuma message. Mwanamke mwenye eshaanza toka inje, unaweza mupata kupitia hisia yake ama kupitia hali yake. Ile ni kitu ambacho unapasha jua, baba yangu wala kaka yangu, kwa sababu hisia njo kitu kenye mwanamke ajua kifichika. Mwanamke anaweza fichika message, mwanamke anaweza fichika comportement, mwanamke anaweza fichika biote. Mwanamke hawezi kukufichika, hawezi fichika mapenzi yake. Hawezi, hata kama iko natoka na boy yako, wewe tu njoo ukubijua. Alikuwa kana bikuonesha. Wewe njoo ukuwa na biremarke. Juu hawezi fichika mapenzi yake. Utakutana tu batoto wakimutukana anafoka. Mwe musha kama kusadabu, mko natukana fulani. Ile kufoka unakutana ni hasira. Unajua tu hapa peko kitu hapa. Hawezi fichika. Message wanaandikianaka tazifichika. Hakuna foto tabaonaka. Sa unafika nafanya sambla ni travailleur na mère boss. Mesa huko ni patron na madame. Sasa kia ukweli nitakwambia babangu, wakati unaanza ona hivi vitu, hizi tabia, usizipuuzie. Tatizo banaume ba mingi banabionaka banapuuzia, na ile kupuuzia kuko saa mwanamke anaanza kuvikonesha na haya vienda. Mwanamke anaanza kukonesha hii hisia yake na haya toka ta inje. Kuko mtu mwenyeko na msupu. Kuko mtu mwenyeko naanza muokipe. Na haya muitikia hata. Unaanza ona tendanse yake ya kuona kama huyu mwanamke kuna mtu mwenyeko na muokipe. Tuseme kwa mfano, kama unajua bibi yako kwa mtu wa telefone na kole na telefone. Unaanza muona na kwa kole na telefone. Anzia pale kumfuatilia. Hii telefone yako inakuwa mboni telefone wakaki tena chini. Mboni telefone itikaki tena batoto wakamate. Bilikuwa wakati unajua telefone ya mama, batoto wanaikamataka. Mwanamke mwenye kuchepuka itikaki tena batoto wake wakamate telefone. Juu ya nini anakuwa anasema saa zingine message itakui. Bila vyote ulikuwa na biona au kubiremarke juu kushakia juu ulikuwa unampenda. Tatizo unaanzaka bishakia bishakuwa au niveau yenye hataweza biache. Ndio nakutanaka mara mingi mwanamke anatoka mbunyumba anaenda. Sasa atafika kula na kutana ule naye ni escrow alimwangaisha, anaanza jutia, anaanza rudia tena mambo kama hili. Yani ni kusema kiukweli, ni kusema mwanamke hawezi fichika kwenye kuko mapenzi yake ya kweli. Yani mwanamke anaweza fasi yenye kuko raha yake ya dakika 3, hawezi kupafichika. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Uye nasema jambo kaka, banamuke banapishana juu kuko na banaume beko vile nabo. Ndiyo tunakubali. Hatusemi wote, hatusemi en general. Sababu sio kila mwanamke wote anachepukaka. Sio kila mwanamke wote anatokaka nje. Na sio kila mwanaume wote anatokaka nje. Lakini tunasema tabia. Yani yenyewe inaweza kukuonesha huu mtu anatokaka nje ama atokaki nje. Huyu mwingine anasema nini? Huyu mwingine anasema bambie kweli ni Kashindi kutoka Mukonzi. Huyu mwingine anasema jambo kaka, ni mama kani mama kutoka Brasserie.
Nina kufuata 5 juu ya 5 kazi ya pale kaka juu banamuke balishaka jipatisha haya sana, lakini shauri kidogo kubanaume nabo. Anasema banaume nabo shauri kidogo. Unajua mama, kwa nini tunasema vile? Hivi ni vitu viwili, mama wa kuchepuka na baba wa kuchepuka. Tunaona kama baba wa kuchepuka anabebaka mwili wake ndio anabebaka, lakini hisia yake haibebaki. Hakuna mwanaume mwenye anabebaka hisia yake nje. Semea kama alirogwa ama kama make mwanaume 60 benye kutoka ama tuseme kudisi benye banatokaka. Unakutanaka ba 3 ama ba 4 njo balitokelelea bakurudia kumakwabo. Me majorite ya banamuke 10 benye banaweza toka. Mara mingi 7 njo iliendeleleaka ikurudiaka. Na bale 3 benye balirudia, bunyumba yabo inakuwaka ya fujo na vita kila siku. Lakini banaume 7 benye balirudia, hautakutana fujo, anajua kalme. Yani ni kusema njo maana nakutanaka atufavorize banaume, lakini bo banakukana kale karo. Semea kutane na pepo mbaya, lakini hii tu kwenda tu asema anatoka mara mingi anarudiaka. Njo kwa maana kama tunagusia hiki, tunasema bapapa baache mabwivu ya kishamba. Unakutana bwana saa yote mtelefone ya mwanamke. Saa mtelefone ya mwanamke utakutana amo kitu. Muko amo tu byabo bya banamuke bya busutwa, bya kuongea. Unaona ile modeli alibaya, unaona ile mama fulani, byabo tu bya kuongea bya beko na babo kubabo. Sasa unakuwa naingia mubile, kuko saa mwanamke anajikutanake ko gene. Beko mwa grupe byabo bya banamuke bya kusema nani unaona tutenda la ngula, unakutana papa uko na soma bya nini vile. Mwanamuke akitafuta kutoka nje hata acha trace mu telefone yake. Na akiona anatafuta ikamata ataivunja. Jua hataki upate trace. Sasa ukiona mwanamuke anakuachia uguse telefone yake, acha kutafuta miali. Manake anajua kama hamuna kitu kibaya, njo maana alikupatia. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Tunatafuta kusema wamama, ninasema kweli, kama hamwezaki kubeba wanaume wawili mara moja, ni kusema ba mama ni batu ba infidel, baliumbiwa kukua fidel. Ba mama baliumbiwa kukua ba fidel, abakumbiwa kabu infidel. Mina waziaka wanaume kama baliumbiwa kukua bakorofi. Juba na muke abawezaki bile. Ukimkosea kama anakupenda atavumilia. Lakini akisha kuchukia, ndio maana usipati yake mwanamuke, usikwe na kosea mwanamuke munivu yenye atakuchukia. Juu mwanamuke mwenye kukuchukia jameni, hanachukiaka kuzidia shetani. Njo kwa maana ukiona bibi mwambaye angali nakupenda na kuheshimia, papa na wewe muheshimie. Me ukiamua ukitafuta kumforcea kuchukie, hata kuchukia zaidi. Hapa kuna mtu anatuita, alo. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Yani mwanamuke akiamua kukuchukia atakuchukia sana. Njo kwa maana usiku wake natafuta sababu. Usiku wake tu najisikia furaha. Juu bibi yako anatoka yake musoko, esha jichokea, unaanza mwambia we malaya, ulikuwa na banaume na ukumuona nabo. Siku ataamua kubaenda amo, hautasemaka. Mimi nakuwa naambia vile wanaume, siku bibi yako ataamua, suko na muita malaya na haiko malaya, suko na mwambia na chepukaka na chepukaki, suko na kila mtu wote mwenye anaongea nao unasema ni bwanake, siku ataamuaka kubifanya, hautasemaka. Babwana wenyewe wanakuwaka na batilia yako wanaume 3 4, habasemaki munyumba.
Hakuwaki na pofu ya kusema. Utasema nini? Ama akupigishi. Kama uko naona uko nasema bibi yako uko kimya. Papa. Sika nikwambie. Ulize. Kuko banaume beba nakwambiaka mie nisha kutana na bibi yangu hivi. Hapana muhotele, mumwangu munyumba. Na bibi akamwambia sitatoka humu. Sitatoka humu, kama unaona unanichoka kamata chumbako na mimi nikamate yangu. Na bwana ananyamaza anatulia. Kuko watu wenye unabaonaka beko naishi nyumba moja mea balalaki chumba moja. Beko hata vile 10 ans 3 ans na bwana hata sema. Weye tu juu tu mtu alimuita rafiki yake kwa masomo na nikumbuka. Mie ndio Habati. Si tu kwa nasoma mimi na wewe tuko naikala kukiti kimoya. Haukumbuki sisi kwa nasema kama mimi ndio sheri wako. Ile message unaanza, "We malaya." Ile tu. Papa, siku atamuaka kukua malaya, hautasemaka. Nawakumbusha tu kama kipindi ni Uzuri Wako Heshima Kwako, na alikuwa najibia message muliniandikia, lakini nawakumbusha hii naongea kama mimi. Ni utafiti wangu tu, ni mawazo yangu. Ni gisi nalikala, nikapanga, nikaangalia, nikaona maushuda wengine, watu wengine, nikakutana mwanamke anabebaka mwili, anabeba na hisia. Lakini mwanaume anabeba mwili, anaacha hisia. Ndio maana mwanaume anaweza kutana na mwanamke limoya na wanaachana na wata kutana tena. Anaweza bebesha mfanyakazi wake mimba na anasema simtaki, anabeba mtoto na muleo ule mfanyakazi wake anamuacha na ni kweli anamuacha. Mwanamke. Ndio maana wanakuambiaka ile kitu sio kizuri kwa mwanamke. Namba yangu ya simu ni 097 na wakumbusha tu mada yetu ni kusema nini tutafanya ili ngozi yetu ikuwe mzuri. Yani ilikuwa introduction tu ya message na alikuwa najibia, lakini tunarudia kwenye mada yetu gisi tunapasha kuongelea. Nini tutafanya ili ngozi yetu ikuwe vizuri? Kitu gani kenye tutatumikisha ili ngozi yetu ikuwe mzuri? Kitu cha kwanza kenye natafuta kuambia, hakuna mtu mwenye kwaki hakuna mtu mwenye anauzaka mafuta lakini anayuzia juu haribike. Hakuwaki. Kila mtu wote anauzaka mafuta juu imkamate vizuri. Lakini kwa nini wengine na wakamata, wengine na waharibisha? Ndawakumbusha tu kama Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop, ku Maison Uzuri Wako ndio Heshima Kwako. Chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop, ku Maison Uzuri Wako ndio Heshima Kwako. Nitaambia tu watu ambao wanatufuata, ukifika ku Kinshop utaangalia mbele yako kuko pancarte kubwa inaandikwa Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako, na kuko picha yangu. Ninavaa nguo za bleu, na kuko nyingine sikumbuki kama ni nguo gani hivyo, lakini navala bleu. Kwa nini natia picha? Ni kwa sababu watu wengi wanawaambia ni mimi fulani, natumika na fulani. Lakini mtu wakati anatumika na fulani, haujawahi kuona fulani, wala hii namba yangu sasa unafika kumezona naita ipiti, ama unayandikia message uko pale. Kuko mama umwali kiaka kununua mafuta, ni dada. Alinikutanaka mimi. Lakini kwa sababu ku emission tunasemaka Daneli, akakuja akauliza ni wewe Daneli? Nikamwambia hapana, mimi ni kaka Habati. Akasema njoo wewe. Ndio. Kwani kaka Habati anasemaka mara mingi anakuwa anafanya soin de visage. Namwambia leo Daneli akutumika sababu ilikuwa wiki alikuyaka Daneli eko kundoa. Yani nikajiuliza, nikaona dada kabisa niamini. Sasa tatizo akaniita, hii telefoni haikupita. Ananiita telefoni haipiti na niko nayo pale. Namwambia angalia basi nimero ku Airtel. Tunaangalia nimero kabisa. Anaona nimero ni hayo, lakini anasema kwani kaka Habati alisemaka hivi na hivi. Jameni, nikaenda kamata mavideo nikamuonesha. Akaona mavideo, akaona ni mimi.
Yani mavideo zilikuwa kwa telefoni, kamwambia akasikia kipindi uzuri wako heshima kwako na mimi kaka Herbert Bing. Sasa kaangalia video kaniangalia kasema anyway, kaka mimi nafuataga mizozo zako sana na mimi ulisemaka tukue makini. Nikakutana ndio alikuwa makini ya mzuri kabisa. Mpaka kanishakia na mimi mwenyewe. Hiyo ndio kukua makini. Kwa nini napana hii mfano? Kwa sababu watu wengi wanakuwa wanaaminia jina ya mafuta kuzidia mafuta yenyewe. Acha nikupe mfano. Kwa sababu nasikia watu wengi wanasema mafuta fulani, mafuta yenyewe inaitwa noir, ni ya mzuri sana. Hauya ipakalaka, hauya onaka mtu mwenye anaipakala, lakini uko naisikia ku TikTok, kila mtu uko naiongelea. Na wale watu wote wenye uko naiongelea ku TikTok, hakuna mwenye eko na jikamata video yake normal. Bote beko natia filtre ya TikTok, beko najitia wanajisukula sura. Juu ya nini basioneshe foto yabo normal? Kama ile mafuta banaipakalaka ni ya mzuri, juu ya nini beko natumikisha filtre? Unakutana na wewe uko natafuta mafuta, uko natafuta ile jina, me hautafuti mwenye shaka ipakala. Hauna lazima ya ushuda ya mtu mwenye shaka ipakala. Wewe uko na lazima tu ya jina, juu alikwambia ile mafuta inaitwa noire ni ya mzuri. Na unaanza itafutisha. Mukartie yenu hakuna mwenye shaka ipakala. Mfamilia yako hakuna mwenye anajipakalaka. Meweju tu ulipata $10 unaanza itafuta. Yani watu wengi wanaharibika kwa sababu ya kutafuta jina ya mafuta, lakini hawatafuti realite ya ile mafuta. Unakutanaka watu wanakia Maison Cosmetique na kuuliza, kaka Herbert, hii mafuta gani haribisha? Ninamwambia, we kwanza ulishaharibika. Lakini kenye kilikuharibisha si mafuta yetu. Sasa si tunakia kukutrete kwa sababu ulishaharibika. Unakutana eko nakuuliza, mbona mafuta ina jina? Tatizo si jina ya mafuta, tatizo ni composition ya mafuta. Watu muelewe kwanza composition ya mafuta, hapana jina. Mtu anaweza kuiita mafuta yake anaita tematope, ama anaita bumba ya kavumo. Tatizo haiko ile jina bumba ya kavumo. Tatizo ile bumba ya kavumo inatumikaka iko compose par quoi na quoi. Me unakutana watu wa mingi kabisa weko nauza jina, hawauzi mafuta. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Mada yetu tunaingilia kusema tutafanya nini juu ngozi zetu zisiharibike. Tuache kuuza jina ya mafuta. Tukwe nauza composition ya mafuta. Tukwe nauza izine ya mafuta. Tusiuze jina. Juma izine na kwaka ni moya. Me uangalie hii izine kwanza inatoshaka mafuta gani. Hii izine ndiyo. Tuseme ilitosha Françoise Berdon. Ilitosha 4 kama hiki. Ilitosha hii. Ima mafuta yawe na kuwaka composition. Huyu anaandika nini? Hapa kuna mtu anatuita. Sijui kama anabipu ama anatuita. Huyu anasema bonsoir kaka, niko mweusi. Mimi napenda nikuwe mwekunda. Njo ndaeza pata na kusonanse njo wapi? Niko na 14 ans. Nisaidie hapa nisaidie hapa sana. Ni Gloria kutoka Bizimana. Gloria kutoka Bizimana, mtoto wa 14 ans. Ungali minere. Hauya kwa na shua ya mafuta.
Muzazi wako ndio angali na shwa yako. Wende upakale Movit, wende upakale mafuta ya watoto. Achana na Bwekunda muaje 14 ans. Ndio unakutanaka mnafika mu 18 ans. Batu wanaanza bakimbia, wanaanza wazia muisha zeeka. Kumbe ungali mtoto. Avec 14 ans, uko natafuta mafuta ya nini? Avec 14 ans, pakala teint naturel. Pakala mafuta ya sans hydro. Pakala mafuta yenye inaweza kukuachia teint yako. 14 ans kwanza upashi kuwa tana pakala mafuta. Kama mimi niko na mtoto wa 14 ans, mimi ndio namuzia mafuta. Mimi ndio nampatiaka mafuta ya kupaka. Lakini wewe mtoto wa 14 ans unatafuta ngo mafuta ya Bwekunda. Bwekunda ubebe wapi? Pakala mafuta ya watoto. Ukitaka kama mafuta ya watoto haiko, pakala mawesi. Me uache kuhangaika kumafuta muaje ya 14 ans ungali mtoto mdogo sana. Mtu anaanza pakala mafuta, mtu anakuwa na shwa ya mafuta à l'âge ya 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pale ndio shakuwa capable kusema niko na bezwe hii mafuta mama alikuwa ananiuzia ama papa, il faut nipandishe kidogo. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. Unasema jambo papa. Ninauliza pousse poile ni ngapi? Pousse poile mara mingi na kuwaka mu mafuta, tunachangaka mu mafuta, lakini ukitafuta pousse poile yo peke unaweza ipata ku $25. Huyu anasema usiku njema ningali ku radio si alala. Huyu anasema ni mama Feza tena. Kaka yangu nilitaka uliza inakuwaka nini yenye inaeza tuma banamuke wala banaume banakuwa na ile infidelite ya vile. Sitaelewa, inatokana tu na maumbile ya watu, tamaa, kutuporizika, kutafutia raha kwenye haiko. Watu wengi wanafikiri wanaweza tafuta raha kupitia tabia zao, lakini mara nyingi inatokana na ile kitu. Yeye anasema jambo kaka, mbona mie hausomi message yangu na njoo inasoma. Message yako nyingine unasema jambo kaka Abati, niko na kufuata 5 kwa 5. Mafundisho ni ya bien sana. Kazi ya pale ni mwangaza kutoka Nyamiera. Nyamiera. Huyu mwingine anasema bonsoir kaka, na mie niko na mie mafuta ya mawesa banaeza ishanga na citron ama ni Rosalie Panguba. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema bonsoir kaka Abati, kazi ya pale njoshie bababa njoshie baba chela tupate mafundisho. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habati. Tunakutana watu wengi wanaharibika kwa sababu ya kutafuta jina, pali ya kutafuta composition ya mafuta. Unakutana mtu anakia na kuambia niko na bezwe ni kuwe Mwekunda. Unamorientea na kuambia niko natafuta ni kuwe Mwekunda wa sana. Nani mwenye alikuambia kama ku Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako wanauzishaka choko? Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako tunauzishaka mafuta ya sans hydro. Bwekunda bwa kutulia. Bwekunda bwa heshima. Hapana bwekunda bwa mweupe sanguruwe. Bwekunda bwa naturel. Mtu anaangalia bwekunda bwako anaona kabisa ni kama te yako naturel. Njo Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako inafanya vile. Sisi hatupani bwekunda bule bwekunda buko bwebo wa kuchukiza, hapana. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kin Shop ku Maison Uzuri Wako ndio heshima kwako.
Kumbuka kama hiki kipindi kinapita kila siku 19h juste hadi 20h juste hapa kwenye Jambo FM 90.0 kila siku. Watu tunatafuta kuambia kama Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako unaweza pata mafuta ambayo haiwezi kukuharibisha. Yani utapata mafuta yenye inaendana na ngozi yako, na kama ni mara yako ya kwanza unaingia kama Maison Cosmétique unalipa 1000 francs. Alo? Unalipa 1000 francs ya kode, tunakoriente. Mwanzo wa bei ya mafuta inakuwa ni 5000. Lakini naongeaka kila siku. Haimaanishi kama juu tunasema mwanzo wa bei ni 5000. Haimaanishi kama mafuta ya 5000 ndio itakukamata. Wakati nyingine wa client mnatusumbua, mnasemaka ni 5000, hatukatai. Tunasemaka mwanzo wa bei. Wakati uko naongea unasemaka mwanzo, unasema na bei. Mimi naongeaka nasema mwanzo wa bei ya mafuta. Kuko ya 5000, kuko ya 15000, kuko ya $10, kuko ya $15, kuko ya $20, kuko ya 30, kuko ya 40, kuko na 50. Mboni mwa wote mnakuyanaka tu na jina ya 5000. Mboni amusemaki kama mimi naongeaka kama tunakuwa tena mafuta $50. Mboni siasikiaka mnabisema. Me kuradio mnatudanganya, mnasemaka 5000 francs. Bayama. Nasemaka 5000 francs, ninasema 15000 francs, ninasema $10, ninasema $15, ninasema $20. Lakini tofauti haiko wewe ndio utajichagulia mafuta. Ni sisi ndio tunakuchagulia kama mafuta yenyewe utapaka. Yani sisi ndio tunaangalia hii ngozi yako inaendana na mafuta ambayo unapasha pakala. Hii ngozi yako inaendana na hali yako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni Uzuri Wako Ndiyo Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique Uzuri Wako Ndiyo Heshima Kwako. Huyu anaandika bonsoir kaka, ni unisaidie na jina ya mafuta yenye ndapagala. Sikuoni, sijuko mwekunda, sijuko mweusi, meni kusaidie na jina. Jina gani? Fika ku Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako tukuangalie te yako, baadaye tukusaidie. Dada hapa liniandikia mkiswahili, anaona sisomi. Anawaza sijui soma Kiswahili, sasa anaandika mkifaransa. Wewe anasema bonsoir, niko mwekunda, unisaidie unitafutie mafuta ya beusi juu mi napendaka bweusi vraiment. Hakuna mtu mwenye koijui anaweza penda mafuta ya bweusi kakangu. Ulikuwa natafuta tu kutuma message uko na zamingo zilitafuta kwa expire. Huyu anasema jambo ni Gloire, niko na machunuku, mafuta gani njo ndauza juu iishe? Machunuku inalombaka tu traitement, inalombaka tu soin de visage. Huyu anasema bonsoir kaka, nikiza kutoka Chiriri. Huyu mwingine anasema bonsoir, mina pagalaka mafuta ya karoti. Ndaeza ipata juu niko mwekunda, ni Grace kutoka Bagira. Da Grace, karoti, mafuta ya mingi na koka ya karoti. Kila izine nafanyaka karoti. Turki banakoka na karoti. France karoti. Congo karoti. Cote d'Ivoire karoti. Hatujui unalomba mafuta ya karoti ya aina gani. Huyu anasema jambo kaka, nilitauliza kama dimanche munafungulaka na mezo yenu iko wapi? Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku Maison Uzuri Wako Ndiyo Heshima Kwako. Dimanche atutumikaki. Huyu anasema bonsoir grand frère, 5 sur 5 vraiment na kufuata sana, najisikia
kuwa na weye kwa sasa. Kaka ni Ladi pa Birava. Ladi kutoka Birava. Watu wa Birava mambo vipi? Mimi Birava ni nyumbani. Mimi kwetu ni pumuzika. Unajua kama mimi najua Birava. Mimi niko, ukifika tu pumuzika pale, njoo kwetu. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema jambo kaka, njoo kweli unazoeaka sema ile ni bija. Huyu anasema bonsoir kaka Abati. Sasa mtu akiwauzia mafuta kisha afikie wakati ya kwenda mbali na maison cosmetique, binaweza kuwa ni ukituzia mafuta tunakuorientaka. Sie kwanza tunaorientaka mafuta kuzidia gisi tutakupatia mafuta. Unajua wakati uko nauzia mwetu mafuta unakuwaka uko na ndio mnasema kama yani kama unauzia mafuta kwetu uko na orientation ya 12 lotion 12 crème yenye naweza kukukamata. Yani tunaweza kukuoriente mu lotion 12 na crème 12. Yani ni kusema wewe ukienda inalombaka tu tuambie unaenda wapi na nifasi gani, tujue klima ya pale, baadaye tunakuoriente mafuta mzuri. Huyu anasema vraiment uko tu mwalimu, vraiment ndafika pale kesho ni die Panguba. Huyu mwingine anasema kaka, eske muna uzishaka mafuta ya siwezi sema hata jina hii mafuta, juu hii mafuta ni bulozi na mimi siuzishaki ile mafuta. Huyu anasema bonsoir kaka, muna patikana fasi gani? Ni Lik Pachiriri. Maison cosmétique uzuri wako heshima kwako, tunapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku maison uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku maison uzuri wako ndio heshima kwako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Maison cosmétique uzuri wako heshima kwako, unaweza pata mafuta mbalimbali. Kitu kia kwanza, wadada mnaweza pata Kotex za mzuri zenye unaweza tumikisha moya toute la journée na haitayala. Inakusaidia kutosha infection, inakusaidia kufunga mlango vizuri na inakuwa nzuri sana. Kotex ni 10,000 francs. Unaweza pata dawa ya meno. Dawa ya meno yenye na kulinda meno kuchimbika. Inakusaidia inakusaidia kutakatisha kwa meno, harufu mbaya kutoka kwa kinywa na mambo nyingine. Maison cosmétique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku maison uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku maison uzuri wako ndio heshima kwako. Unaweza pata mafuta ya Malibole. Mafuta ya kutosha Malibole ni 6,000 francs. Tuko na mafuta ya kupunguza tumbo ku 5,000 francs. Tuko na mafuta ya kuongeza taye kwa watu wenyewe wanamaliza siku weko na kuja wanawaambia haiko, ilishakuwa tayari. Mafuta ya taye ni 6,000 francs. Bunga ya bui iko tayari ku maison cosmétique uzuri wako heshima kwako. Bunga ya bui ni 6,000 francs. Biskuit nayo nafikiri itakuwa tayari ku maison cosmétique uzuri wako heshima kwako, nayo ni 6,000 francs. Bunga ya bui ya mzuri ya watoto ya kunenepesha, ku watu wazima nao wako na lazima ya kuongeza mwili, nayo tuko na bunga ya bui ya kunenepesha mwili. Tuko na collagen.
Haiko tu kolajene ya kawaida. Kolajene nzuri sana. Kolajene ambayo inasaidia kusafisha kwanza damu, kutosha maride. Kolajene yenyewe inatoa tampo, inasaidia maumivu ya mgongo. Ni iko pale dukani. Tuko na watu walikuwa nasema majani chai ya kumeza. Yani iko kama komprime ya kumeza ya majani chai. Ya kupunguza tumbo. Tuko nayo pale dukani. Tuko na majani chai ya kupunguza tumbo. Tuko na bande ya kitofi ya kupunguza tumbo. Tuko na wale watu wanakuwa na tuvitu kusura. Tuko kama tumachunuku lakini sio chunuku. Tuko nayo. Na nitapatia kama kuko mtu mwenyewe unanifuata, unajua ulifanyisha komande ya ile mafuta. Jameni ilishafika lakini tulikosa namba yako ya simu. Kama uko unanifuata kwenye radio ya Jambo FM, we mwenyewe ulipanaka avance tukutumanishie ile mafuta ilishafika ya kukulunguza, ya kutosha bule mabitu wa mweusi kusura, na ukuye sienge tunakusaidia kutulunguza na kututosha. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. Tunakujulisha kama ukiuza mafuta kumezo kosmetiki uzuri wako heshima kwako, hupashwi kuchanga amo kitu chochote. Ni glycerin, ni nini. Ukiona mafuta ikukamati, unarudia. Tuko na sabuni nzuri za kunawa. Tuko na savon liquide. Zenye tulikuwa napana kupromosio tungali tunazipana. Melange ya 15,000 francs. Tunakuchangia mafuta melange ya masavon zote. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema bonsoir kaka, ni Mika kutoka Bagira. Mafuta ya kutosha tashe mwanzo ni ngapi? Mafuta ya kutosha tashe mwanzo ni 12,000 francs. Huyu mwingine anatuandikia nini? Huyu mwingine anasema bonsoir tena kaka Abati, nilitaka kuuliza Kotex ni ngapi? Ile ya bien yenye unasema ni 10,000 francs. Huyu mwingine anasema hakuna dawa ya tumbo ya hali ya ni zile Kotex dada yangu. Huyu anasema hakuna dawa ya tumbo ya hali ya ovulation ya fie. Njo zile Kotex. Zile Kotex njo zinasaidia ile kusimamisha ile maumivu ya tumbo. Ile maumivu ya tumbo. Tuliwahi kufanya kipindi cha Kotex. Sijui kama ni hapa ama ni kuyengine radio. Tuliongelea ile Kotex inasaidia nini? Kumtu mwenye kona maumivu wakati ya siku zake. Mtu mwenye ana nani sana. Tunakuwa tukasema tena infection ile unakutana mtu amejikuna sana, na tunasema inakuwa inasaidia kabisa kwa mtu mwenye anakuwa na kazi. Kuko watu wanakuwa wakikuwa kwenye siku zao unakutana anabadilisha Kotex hata mara 3 kwa siku, lakini ile ni moja tu. Hata kama uko na siku utafanya kazi yako ya mbali, safari ya mbali, tena kizuri yayo iko ya watu wanene na watu wembamba. Yani unakutanaka wote wanafanya size moja, lakini zile zikuko za watu wanene na watu wembamba zinakuwa nzuri sana, zinasaidia watu wengi kwa maumivu ya tumbo na inawasaidia ma-infection, na tunakuwa na ile protection yenye wanatiaka kusuve, nayo inakuwa inasaidia maumivu na ma-infection hata wakati hauko kwa siku zako. Namba yangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema jambo tena, muko na dawa ya lubenja. Tuko na mafuta ya lubenja yenye natoa lubenja na inakuwa pale ku Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako. Na washukuru sana nyinyi wote ambao mlitufuata kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka hii muda. Huyu ana Twitter kama ni kubip sijui. Halo. Jambo. Tutawakumbusha tu kama kipindi chetu ilikuwa uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bingi kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndio heshima kwako. Leo tuligusia